जोहार इन खड़गपुर तलाब गड़े तलब बेसरा तेहन सारा पश्चिम बांगला व्यापी जहाँ फेक एसटी सार्टिफिकेट जेलका मैं बढ़ाव चलना तेहन सारी अब एसटी रिजर्वेशन क्षेत्र खूब समस्या ओना खातिर तेहन जहाँ संगठन बेसी कहते कमी पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति तेहन आदिवासी को विभिन्न दुर्दशा और विभिन्न समस्या इदी पश्चिम बंगर आयमागान संगठन मेना जेमन आदिवासी कल्याण समिति तारपर भारत जागात माझी पारगना महल और आयमागान गण संगठन को मेना नौकाना आदिवासी को बाखराते कमी को धुराव 24 तारीख जनवरी 24 जहाँ कमी हरा साबना कमी हरा इन खड़गपुर तलाट तारीरेन सानाम मुलुक पारगना साथे सापाकी पीर पारगना साथे सानाम माझी बाबा को निये बार्ता नामा कि 24 तारीख अब पश्चिम मेदिनीपुर जिले एवं पूर्व मेदिनीपुर जिले डीएम ठेन जहाँ डेपुटेशन कर्मसूची साब होना सानाम कोगे जातीय अस्त्र आते सजा सापड़ाव केंद्र बन तहमा हक आइदार तो सानाम आदिवासी खेरवाल को हक आइदार इदी लड़ाई और भलाई कमी रे सानाम कोगे शहर सेटर कमी हर बन सार सगुन निटुकुगे इन सानाम दिसो कोठेन माझी बाबा कोठेन पारगना बाबा कोठेन निटुकुगे आसिन दोहदा मानकाम सानाम कोगे दमेल दमेल हेज कते नवा बन साकी सबाई मा पुलसई जोहार खड़गपुर तलाट पाटा तेहेन जहाई बयहा बहिन को बांगपे सेटर आकान ताबोना इन विशेष कोते आबो जुवन को उद्देश्य कोते इन लया जे तेहेन आबोरेन बाबा ताको तेहेन आबोरेन जहाई नोआ आदिवासी कल्याण समिति भारत जाकात माझी पारगाना महला आयुरते तेहेन जहाँ जिला शासक निकट जहाँ गण डेपुटेशन विक्षोभ कर्मसूची साब होइकना अब बन बड़ाया नुकु को जो चाकरीजीवी को चाकरीजीवी होई कते रहो तेहेन आबोआ जेत सावता से आबोआ अधिकार बांचाव लगी तेहेन लड़ाई रे को अड़गोन कना तबे चेदा आबो उनको बाबन गड़वा कोआ चेदा उनको सावरे आबो बाबन ताहेना आबो जुवन को खाली ने तो नेलोगो कना खाली हाट पाता ऑर्केस्ट्रा करे छापल छापड़ी एनेते हांडे बन धुरो को कना और जहाँ रे आबो अधिकार खरबोक कान ताबोना आबो अधिकार को हतावे ताबोना ओना अधिकार अदय रिया लड़ाई रे दो आबो बांगबन सेटेरोक कना आबो बन दिसय मा आबो भविष्यत मेना ताबोना आबो तेहेन चाकरी बाकरी आबो कोटा हामेट काते एटा ओ आदिवासी को आबो अधिकार को हतावे ताबोना आपे तीस पे बुझे ताबोना जहाँ नितो मेटा बड़िया कोड़ा गिद्रिन दिसे केट कोआ सिलदे बाजार बाजार ते पे दाना ताबोना मेन कान नोडे आबोरेन बाबा ताको से नोडे जहाई को नोआ अब अधिकार हताव लगी नोडे को तेंगुआकना रोड को ओना आंजम तो दूरेर कथा नोंकाते पे पारमोक कना कोयो हो बापे कोयो गया तेहेन आपे उद्देश्य कते लैया आपे आपे ठनी नेहरो कना आपे आबोआ अइदर लड़ाई रे आपे गड़ो एम ताबन पे सावरे ताहेन ताबन पे आबो जुमिक कते बन लड़ाई लेखान आबो मिद दिन हिलो आबोआ अधिकार तो बन बांचाव दाड़ेया गया नोआ को मेन कते के आदो इया रोड जास्ती बन जेलेनिया नोडे सेटर आकान सनाम हुलगरिया बाबा ताको बयहा को सनाम कोठेन मारांग को दो मानव जोहार और हुडिंग को दुलर थुम एम चाल कते इया खाटो माचा कथा दो नोडे गिन मुचत किया मा एनखान सनाम को के जोहार स्थानीय व्यक्तिबर्ग बड़ोदेरके प्रणाम एवं छोटोदेरके भालोबासा जानिए आज के जे प्रचार कर्मसूची जे उद्देश्ये আমরা বেরিয়েছি এইখানে পথসভা করছি আপনারা আমার পূর্ববর্তী বক্তার কাছ থেকে নিশ্চয়ই শুনলেন আমরা কেন আজকে পথে নেমেছি আপনারা জানেন আগামী 24শে জানুয়ারি সারা পশ্চিম বাংলা ব্যাপী প্রত্যেক জেলার জেলা শাসকের নিকট আমরা গণ ডেপুটেশন এবং বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দিয়েছি आदिवासी कल्याण समितिर पक्ष थेके आपनारा निश्चय लक्ष्य करछेन बा शुनलेन केनो आमरा आदिवासी कल्याण समितिर पक्ष थेके प्रत्येक जिला शासकेर निकट केनो आमरा विक्षोभ कर्मसूची बा गण डेपुटेशनेर डाक दिएछि आपनारा हयतो लक्ष्य करछेन बा शुनलेन आमादेर एई पश्चिम बांगलाय फेक एसटी सार्टिफिकेट एखन ट्रेंड हो दाड़िয়েছে আপনারা দেখেছেন যে কোন সময়ে কোন বাজার বা মার্কেটে কোন জিনিসের সেল দেওয়া হয় মানে কম দামে জিনিসপত্র ছাড় দেওয়া হয় সেটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেওয়া হয়
এখন এই পশ্চিম বাংলায় এমন একটা পরিস্থিতি আমরা এখন দাঁড়িয়েছি যেখানে ওই মুড়ি মুরগির মতো ফ্যাক এসটি সার্টিফিকেট সেলের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমি আমার বক্তব্য আমি দীর্ঘায়িত করব না, কারণ আমার পূর্ববর্তী বক্তার কাছ থেকে আপনারা শুনলেন, কিন্তু যে কথাগুলো না বললেই চলে না, আমি সে কথাগুলো আজকে বলবো। আপনারা লক্ষ্য করেছেন রাজনৈতিক নেতাদের মদতে বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরে এই ফ্যাক এসটি সার্টিফিকেটের কারবার চলছে। আমি রাজনৈতিক নেতাদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলতে চাই, আপনাদেরকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, নিজেদের রাজনৈতিক চরিতার্থ স্বার্থ সিদ্ধি করার জন্য ভোট ব্যাংকের স্বার্থে আদিবাসীদের আদিবাসী হওয়ার মদত দেবেন না। আপনারা সাবধান থাকুন, আদিবাসীরা কিন্তু সেই দেখে হাততালি দেবে না। আমরা আজকে জেলা শাসকের নিকট গণডেপুটেশনে ডাক দিয়েছি, কিন্তু ভুলে যাবেন না আমরা আগামী দিনে বিভিন্ন পঞ্চায়েত দপ্তর, বিভিন্ন ব্লক দপ্তর আমরা ঘেরাও করে রাখবো। আপনারা হয়তো ভাবছেন যে আদিবাসীদের এই রাজনৈতিক যে আদিবাসীদের সাংবিধানিক অধিকার খর্ব করে তাদের সমস্ত অধিকার থেকে আমরা বঞ্চিত করব, কিন্তু ভুল ভাবছেন। আপনারা হয়তো ভুলে যাচ্ছেন আপনারা ভোট ব্যাংকের স্বার্থে এরকম করতে পারবেন না। আদিবাসীদের নিজস্ব শক্তি আছে, তা প্রয়োগ করতে আমরা বাধ্য থাকব। আমি এই সিলদার আপামর সমস্ত জনসাধারণের কাছে অনুরোধ করছি, আপনারা আগামী 24শে জানুয়ারি ঝাড়গ্রাম জেলা শাসকের নিকট গণডেপুটেশন এবং বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগদান করবেন এবং সাফল্যমণ্ডিত করবেন। আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি শুধু কলেজ সার্ভিস কমিশন নয়, এই পশ্চিম বাংলায় বিভিন্ন সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে যেসব নাম বেরোচ্ছে এসটি তালিকায়, আমি কোনো পদবীধারীদের অপমান করছি না, কিন্তু যারা আমরা দেখতে পাচ্ছি রায়, মন্ডল, দাস, সেই এসটি তালিকায় তাদের নাম বেরোচ্ছে। আপনারা ভাবুন তারা কিভাবে এসটি হতে পারে, কিভাবে তারা এসটিদের অধিকার হরণ করে তাদের নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করছে। তাই আমি সমস্ত জনসাধারণের কাছে অনুরোধ করছি, আপনারা আগামী 24শে জানুয়ারি আমাদের এই কর্মসূচিকে সাফল্যমণ্ডিত করবেন। তেহেন যাহাই বয়হা বুহিন